كل شيء عجبنا في إندونيسيا. أنا صراحة انبهرت كثير. شفت إندونيسيا ما شاء الله. Beliau mendengarkan banyak sekali kabar Indonesia dan itu semuanya baik-baik katanya. Jadi beliau datang ke sini untuk bertemu dengan marga-marga Jailani yang mana itu keluarga beliau gitu ya. Dan semua orang sudah tahu bahwa Indonesia ini memang tempat dari datangnya orang-orang Hadramaut dan Yaman secara umum. Dan Irak, keturunannya tersebar di mana-mana. Nah, beliau ini adalah contoh keturunan yang dari jalur Yaman. Dari jalur lain, kita pernah di Nusantara ini kedatangan dari keturunan Syekh Abdul Qadir yang dari Turki, Syekh Fadil Al-Jalani. Juga pernah ada yang datang dari Libanon. Dan ternyata, perlu kita informasikan, di Indonesia sendiri, para pendakwah Wali Songo, sebagian adalah juga merupakan keturunan dari Al-Jalani Al-Hasani. Wali Songo, ini adalah para ulama yang menyebarkan Islam di Nusantara, sehingga Islam tersebar luas di Nusantara, dan bahkan umat Islam terbanyak di dunia adalah dari Indonesia. Jadi jasa-jasanya sungguh besar. Nah, di antara para Wali Songo, ada yang keturunan Al-Jalani Al-Hasani adalah Sunan Giri dan juga Sunan Kudus. Serta bahkan di Jakarta ini ada Pangeran Jayakarta, itu pun juga merupakan keturunan Al-Jalani Al-Hasani. Dan Wali Songo ini sendiri ada yang keturunan Al-Jalani Al-Hasani, yang artinya keturunan daripada Imam Hasan, cucu Nabi Muhammad. Ada pula yang keturunan Imam Hussein, cucu Nabi Muhammad pula. Nah, dari Imam Hussein ini menurun kepada Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan juga Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati di Cirebon. Nah, ini mereka saling berkerabat. Sunan Giri adalah menantu daripada Sunan Ampel Al-Husaini. Jadi Sunan Girinya Jalani Al-Hasani, mertua beliau Sunan Ampel adalah Al-Kazimi Al-Husaini. Sunan Kudus juga merupakan menantu daripada Sunan Bonang Al-Kazimi Al-Husaini. Dan juga ada Abdurrahman Al-Qadiri adalah menantu daripada Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Di antara Wali Songo ini ada 3, Sunan Giri, Sunan Kudus, dan dengan Abdurrahman Al-Qadiri, menantu daripada Syarif Hidayatullah. Sunan Giri nasab beliau adalah bin Yakub, bin Maulana Ishaq, bin Syekh Junaid, bin Abdul Qadir, bin Su'aib, bin Abdul Rozak, bin Abdul Jabar, bin Abdul Rozak, bin Abdul Aziz, bin Ahmad, bin Soleh, bin Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, yang merupakan telah daripada Imam Hasan. Untuk Sunan Kudus adalah menantu daripada Sunan Bonang. Nasab beliau adalah bin Sunan Ngudung alias Said Sabil bin Khalifah Hussein. Nah, sama-sama bin ke Maulana Ishaq. Yang ke atasnya pun juga sama, dari Maulana Ishaq bin Syekh Junaid bin Abdul Qadir bin Su'aib bin Abdul Jabar bin Abdul Rozak bin Abdul Aziz bin Ahmad bin Soleh bin Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Nah, begitu pula dengan menantu daripada Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, yakni Zain Abdul Qadir alias Pate Qadir alias Abdurrahman Al-Qadiri alias Pangeran Atas Angin alias Sunan Atas Angin alias Pangeran Raja Laut, yang merupakan ayah daripada Tubagus Angke Pangeran Jayakarta, juga merupakan ayah daripada Ratu Khadijah Permaisuri Maulana Yusuf Sultan Banten kedua yang menurunkan Sultan Banten dan seterusnya, dan juga merupakan ayah daripada Sayyid Sulaiman Mojo Agung, dan juga ayah daripada Sayyid Kanigoro Sepuh, yang juga aliasnya adalah Soleh Semendi. Nah, Abdurrahman Al-Qadiri ini di Nusantara nasabnya pun juga sama-sama ke Maulana Ishaq. Jadi beliau adalah bin Ishaq Tamsi bin Maulana Ishaq, bin sama atasnya lagi tadi Syekh Junaid, atasnya lagi adalah bin Abdul Qadir bin Su'aib bin Abdul Jabar bin Abdul Rozak bin Abdul Aziz bin Ahmad bin Soleh bin Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Jadi riwayat ini pun alhamdulillah sudah diisbat oleh nakib di Maroko, juga di Irak dan di Turki. Dan alhamdulillah kita kemudian menjalin silaturahim dengan beberapa Al-Jalani di Nusantara, di internasional. Pernah kita mendatangkan Syekh Fadil Al-Jalani, dan hari ini alhamdulillah kita bisa bersilaturahim dengan Al-Jalani dari Yaman, yakni Syarif Hasan Al-Jalani, yang juga merupakan seorang wakil gubernur Hadramaut Yaman. Insya Allah dalam kunjungan ini kami akan mengajak beliau bersilaturahim, baik dengan yang zohir maupun yang batin. Yang batin adalah dengan makam Aulia di Nusantara, yang juga merupakan keturunan Syekh Abdul Qadir Jalani, dan wabil khusus dari makam Wali Songo yang ada di Nusantara. Insya Allah kami akan ajak beliau berkeliling di Pulau Jawa ini. Dan juga yang secara zohir adalah dengan para keturunan daripada Wali Songo. Hari ini alhamdulillah beliau sudah berjumpa dengan, karena beliau mendarat di Jakarta,
Jakarta ini adalah bagian barat Pulau Jawa, sebagian besar adalah keturunan daripada Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, di mana kami mewakili dari keluarga Kesultanan Banten. Nah, lebih lanjut kita akan tanyakan kepada beliau tentang, dan kita juga akan menginginkan melalui penerjemah kita, Ustadz Mahrus. Kira-kira tolong dibantu Ustadz, tolong ditanyakan kepada beliau bagaimana kesan pesan beliau ketika sampai Indonesia. طيب عندنا سؤال يا شيخ حسن. طيب ما رأيكم عندما وصلتم أول مرة في مطار جاكرتا إندونيسيا يعني وكيفية الاستقبال مننا يعني. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله كان استقبال ممتاز وحار، وتعرفنا على بعض الأخوة، وزيارتنا جت إلى هذا البلد إندونيسيا، البلد المبارك جاوا، من أجل تعزيز العلاقة وزيارة الأقارب وصلة الأرحام والتعارف عن قرب، وجمع كلمة الإشراف آل جيلاني في بقاع الأرض في أندونيسيا وفي اليمن وخاصة حضرموت. وإن شاء الله سوف تلحقها زيارات عدة كثيرة إن شاء الله، ويلتم الشمل آل جيلاني في بقاع الأرض إن شاء الله. وندعوكم إن شاء الله للزيارة لحضرموت، ومستعدين نسهل لجميع الطلاب اللي بيدرسون في دار المصطفى في تريم وفي الجامعات الحضرمية اليمنية كل التسهيلات سوف يحصلونها إن شاء الله. ولازم نكون يد واحدة ونجتمع، يكون لنا كيان يخصنا آل جيلاني مثل جميع القبائل الثانية. وإحنا آل جيلاني في كل بقاع الأرض موجودين، اليمن، العراق، الجزائر، تونس، السعودية، في كل مكان. نعم في كل مكان. وأنا سعدت كثير بالزيارة وفرحان وسعيد، وسوف تلحقها زيارات كثيرة إن شاء الله. أخوكم وكيل محافظة حضرموت، سلطة محلية في حضرموت، وإحنا إلى جانبكم ومعكم، وعملنا عمل إنساني. لازم نشوف أخواننا الجيلاني المضطهدين في أي مكان، نكون إلى جانبهم في اليمن، في أندونيسيا، في أي مكان في مكان. Syukran lakum. Terjem lahum yani. Beliau mengatakan bahwa beliau begitu senang sekali untuk sampai ke Indonesia, kemudian dengan sambutan yang luar biasa, begitu ramah, begitu baik, dan beliau sangat terkesan sekali katanya. Dan beliau datang ke sini untuk tujuan utamanya silaturahim. Juga beliau berharap juga untuk bisa menyambung, memperkenalkan diri dengan sesama keturunan Ali Al-Jailani, keluarga Al-Jailani kata beliau. Karena keluarga Al-Jailani memang tersebar di mana-mana. Beliau menyebutkan di Indonesia, bahkan di Yaman, di Maroko, bahkan di Saudi ada kata beliau. Nah, kemudian beliau yang juga unik, beliau mengatakan mengundang kita semua juga untuk ke Hadramut juga gitu ya. Jadi sebagaimana beliau datang ke sini, beliau mengharapkan keluarga dari Al-Jailani Indonesia itu juga bisa berkunjung ke Hadramut. Insya Allah dipermudah, karena beliau sebagaimana kita tahu adalah sebagai wakil Muhafadzat Hadramut, dan beliaulah yang mempermudah jalan atau proses dari urusan pelajar-pelajar yang kuliah di Hadramut. Jadi kalau antum-antum mau datang, insya Allah beliau langsung sambut katanya. Ya Sayyidi, kira-kira apa yang Anda tahu tentang Indonesia? Dari apa dok, tolong disampaikan. في سؤال هو بيسألكم يعني ماذا تعرف عن إندونيسيا قبل المجيء إلى هنا، يعني ماذا عرفت ما يتعلق بهذا البلاد يعني؟ أتعرف كثير يعني، وأسمع عنها كل خير، وأسمع أنها فيها العلماء وفيها الصالحين وفيها من أسرتنا الجيلاني، وكلهم متشوقين للعلم ولجمعة الكلمة، وأسمع عنها كل خير. وإندونيسيا مهبط الحضارة خاصة، واليمن عامة يعني. كل الناس يذكروا إندونيسيا بالخير
والمحبة، وكلهم يتشوقوا لزيارتها. بس الوضع اللي هو فيه الآن بسبب بعض الظروف الخارجة عن إرادة الشعب ما يقدر يجي، ولا يسمعوا عن اندونيسيا كل خير، العلم كل شيء عجبنا في اندونيسيا. انا صراحة انبهرت كثير، شفت اندونيسيا ما شاء الله. سلام. Beliau menjelaskan bahwa kata beliau mendengarkan banyak sekali kabar Indonesia dan itu semuanya baik-baik katanya. Jadi beliau datang ke sini untuk bertemu dengan marga-marga Jailani yang mana itu keluarga beliau gitu ya. Dan semua orang sudah tahu bahwa Indonesia ini memang tempat dari datangnya orang-orang Hadramaut dan Yaman secara umum gitu ya. Jadi sering banyak orang Hadramaut dan orang Yaman datang ke sini. Orang-orang Yaman Hadramaut memang semuanya pasti ingin berkunjung ke Indonesia. Cuma karena kondisi masih belum stabil, tapi insya Allah semoga kedepannya lebih baik, mereka ingin berkunjung ke Indonesia. Dan beliau juga menyampaikan bahwa beliau imbahat katanya, ini kata-kata yang luar biasa, sangat shock dan kagum sekali luar biasa ketika melihat Indonesia dengan pertama kali pandang beliau dengan Indonesia. Kami juga mendengar bahwasanya di Yaman sempat terjadi konflik perang bersaudara. Mungkin kami ingin menanyakan bagaimana keadaan di Yaman saat ini sekarang ini. في سؤال يا شيخ ما يتعلق باليمن سمعنا كثيرا أن اليمن في حرب يعني بين أهل اليمن يعني. طيب بنسألكم الآن ما حال اليمن يعني حاليا ما الوضع في اليمن حاليا؟ الحرب أثرت كثير. الحرب أثرت على طلاب العلم، أثرت على الشعب، على كل ساكنين اليمن. الحرب ما من وراها إلا الدمار. نحن عايشقون للسلم وضد الحرب، والحرب أفرضت على اليمن من كل النواحي. وأحب ما أدخل في هذا المجال لأنه كثير متسع، ولا أحب تفاصيل كثير أكثر فيه، لأن الحرب دخلت في دول كثيرة يعني. ونطلب الدعاء إن شاء الله، الدعاء أن الله يفرج على الشعب اليمني والحضرمي خاص إن شاء الله، ويطفي نار الحرب، يطفي نار الحرب. وحضرموت آمنة مستقرة، طلاب العلم هناك فيها ينعموا بكل أمن، وطلاب في التريم في المكلا في الجامعات ينعموا بكل أمن تمام عندنا في محافظة حضرموت بفضل الله، ثم فضل العلماء والصالحين الموجودين وأهلها. حضرموت أهلها الطيبين عايشون السلم ويعيشون السلم. الحرب لا زال الآن لا حرب ولا سلم، لا حرب ولا سلم، في هدنة وانتهت هدنة، والآن لا حرب ولا سلم. وإن شاء الله إن شاء الله الله يطفي هذا نار الحرب ويقع سلم وشراكة كاملة لكل كافة اليمنيين إن شاء الله. Beliau menjelaskan bahwa perang itu kata beliau mempengaruhi luar biasa dari seluruh aspek kehidupan Yaman, dari pendidikannya, ekonomi dan sebagainya. Tapi beliau tidak ingin masuk secara lebih mendetail mengenai perang dan sebabnya dan sebagainya. Cuma yang jelas Hadramaut kata beliau aman, Hadramaut aman. Pelajar di sana juga belajar dengan aman. Maka beliau mengharapkan dari kita untuk terus mendoakan agar Yaman senantiasa membaik, amin, apalagi Hadramaut, dan juga bisa kembali seperti semula gitu ya. Keadaan terkini Yaman itu dikatakan tidak perang juga tidak damai katanya. La harb wala silm. Jadi tidak perang, tidak juga damai. Kadang terjadi hudnah, gencatan senjata, perdamaian, kemudian selesai, kemudian perang lagi, kemudian begitu. Maka diharapkan kita untuk mendoakan agar Yaman senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala, khususnya Hadramaut. وحضرموت آمنة مستقرة، طلاب العلم هناك فيها ينعموا بكل أمن،
وطلاب في التريم في المكلا في الجامعات